समस्त को जुहार जे मासमले आज नंदिनी हैंडलूम रो किछिटा थान रो कलेक्शन देखमा। देखो एने केते सारा थान नवा नवा डिजाइन रो आसी छे। तापर ये दुपट्टा भी आसी छे। आई एने देखुन केते थान का थाक थाक रखा है देखुन। तापर ई आडे देखुन रैग रे तो बहुत सारा थाक अछि। तो आज हम से अछन रीता नानी। तो नानी आज केते रेंज रो देखमा थान कपड़ा। हमें आज का 250 रो स्टार्ट कर 250 रो स्टार्ट करवा ना। तो पहला कलेक्शन केन रखो 250 रो। देखुन येलो रे उडो छे देखुन एटा मस्टर्ड कलर रे मस्त लागो देखुन एटा। एटा आसबा 250 देखुन एटा आसबा 250 टंका देखुन एटा। पर मीटर एटा आसबा 250। हां देखो एटा 250 टंका पर मीटर आसबा। जेनटा आपन को भल लागो गोटे स्क्रीनशॉट मार देबे आ तले जिन व्हाट्सएप नंबर दिजे से व्हाट्सएप नंबर आपन कॉल करले तार फुल फोटो भी मिली जिवा आ ऑर्डर भी सेनु करि पारबे। देखो एटा गोटे आसबा मेरून रे देखो एटा भी है सेम प्राइस रहबा केते 250 देखोन 250 टंका देखोन पर मीटर देखोन एटा मेरून है एटा कॉफी है देखोन एटा भी कॉफी है देखोन एटा कॉफी है 250 टंका पर मीटर देखोन एटा एटा गोटे आसबा सीमेंट कलर है डीप सीमेंट देखोन एटा भी है प्राइस रहबा 250 टंका ना। हां देखोन 250 टंका हमरा थान कपड़ा देखोन केनता गॉर्जियस हेई छे देखोन पूरा ई देखोन लहरी सप्ताह रे अछि एटा आसबा भी 250। हां 250 टंका देखोन केनता हेई जे थान उडाको देखोन मस्त मस्त थान उडाको अछि देखोन ग्रीन कलर रे अछि एटा। तापर ई देखोन आउटे कॉफी कलर अछि कॉफी कलर रे इतार प्राइस रहबा 280 280 टंका देखोन एटा पर मीटर एटा आसबा 280। हां देखोन पर मीटर 280 टंका पड़ा देखोन एटा तार ई आसबा गोटे सीमेंट कलर देखोन सीमेंट कलर रे अछि एटा केनता गॉर्जियस हेई छे एटा 260 टंका पर मीटर देखोन एटा पर मीटर 260 पर मीटर सब मिलवा एटा पर मीटर हिसाबे अपन जेतकी मीटर भी नेबे 260 हिसाबे एटा एटा नि के 260 ना एटा 260 सीमेंट 260 एटा गोटे कॉफी कलर जे नासला इतार ब्लू कलर भी अछि। हां तबे एटा देखोन ब्लू कलर अछि एटा गोटे 280 टंका पर मीटर देखोन अपन 280 आसबा तार संगे अपन शिपिंग चार्जेस टा ऐड करबे। शिपिंग चार्जेस मिनिमम 70-80 रुपीस लागि जाउची ओडिसा भितरे आ ओडिसा बाहरे 100 रुपीस लाउचे। मीटर मंगाले भी हे 70 लागबा 5 मीटर के 2 मीटर 3 मीटर जहां भी मंगाबे बेले हे सही रेट लागवा ना ओडिसा भितरे सेम रेट आ बाहर की गले 100 टंका। तो नानी एड्रेस टा बतै दमा टिके और शॉप टा हो रो ना हो जे नंदिनी हैंडलूम। हां आ हमर समलेश्वरी मंदिर पाखे ही अछि। समलेश्वरी मंदिर पाखरे अछि देखुन शॉप टा अछि आ इटा देखुन ग्रीन कलर रे ना पाबे बेले फोन कॉल करके ना भी आसी पारबे। हां आ जदी कहबे बेले लोकेशन भी पठे दे। हां तो इटा देखुन ग्रीन कलर इटा देखुन इटा अछि इटा केनता गॉर्जियस इटा इटा यानी केते मीटर इटा प्राइस आसबा 260 260 टंका पर मीटर देखुन इटा 260 टंका पड़वा इटा देखुन कलर रे गोटे हां ये फुल डिजाइन रे देखुन फ्लावर डिजाइन रे अछि इटा केनता गॉर्जियस इजे इटा इतार प्राइस आसबा 280 टंका पर मीटर देखुन इटा 280 टंका पर मीटर। तापर इधर आउट कलर ऑप्शन आसबा देखुन इटा ब्लू कलर रे अछि इटा भी आसबा 280 देखुन 280 टंका पड़वा देखुन इटा पर मीटर 280 टंका पड़वा देखुन इटा एटा गोटे देखुन स्वस्तिक डिजाइन रे देखुन स्वस्तिक डिजाइन रे देखुन इटा अछि मस्त लागे देखुन इटा एटा आसबा भी 280 टंका देखुन पर मीटर पड़वा इटा एटा आसबा तार ब्लू कलर। हां एटा 260 पड़वा देखुन इटा 260 टंका पड़वा पर मीटर स्वस्तिक डिजाइन अछि कलर ऑप्शन देखुन केनता अछि इटा अपन केतेटा कलर ऑप्शन देखुन पाई होचे गुटे एटा गोटे आसबा सेम डिजाइन रे कलर ऑप्शन बहुते पाई देखुन इटा कॉफी कलर इतार प्राइस आसबा 260 टंका देखुन लहरी सप्ताह रे अछि देखुन केनता गॉर्जियस अछि देखुन इटा कॉफी कलर अछि इटा एटा गोटे आसबा ब्लू कलर रे। हां देखुन कलर चार्ट प्राइस भी रहबा 260 टंका देखुन ब्लू कलर अछि इटा प्राइस मान टिके फॉल से सुनुत भी आपण माने टिके ए गोटे देखुन मेहंदी कलर रे फ्लावर डिजाइन रे इतार प्राइस आसबा 250 देखुन इतार 250 टंका पड़वा पर मीटर देखुन इटा पर मीटर 250 टंका पड़वा देखुन इटा। तापरे नेक्स्ट पे आउट देखुन इटा अछि एटा गोटे आसा मेरून कलर रे 260 टंका पर मीटर देखुन इटा 260 आसा पर मीटर 260 टंका पड़वा देखुन इटा इधर नानी आ कलर ऑप्शन अछि कि इधर इधर कलर ऑप्शन भी अच्छे तोरे देखा ही छे उटे। हां गोटे देखा ही छे हां आवरी भी अच्छे तार तले आवरी भी कलर ऑप्शन अच्छे तापर राउंड देखो उटे ब्लू कलर अछि इटा ब्लू कलर रे। हां इटा आसा 260 टंका पड़वा देखो पर मीटर इटा केनता गॉर्जियस थान गुडा को अछि कम रेट रे अछि देखो आपण माने जल्दी बियाह गरिया लागि आपण माने नै पारबे इनु पूरा
ফুল প্যাটার্ন রে যেন দেখাইছিলাম এটা भी আসবা দেখুন গ্রিন কলর আছে দেখুন এটা গ্রিন কলর রে কেনতা হেইছে দেখুন কাম দেখুন কেনতা হেইছে মানে দেখুন গ্রিন কলর রে পুরা পেন্সিল রে আর্ট করা লেখা হেইছে দেখুন এটা গোটে আসবা সিমেন্ট কলর রে এটার প্রাইস আসবা 280 দেখুন 280 টঙ্কা দেখুন पर मीटर 280 টঙ্কা পড়বা সিমেন্ট কলর রে আসবা হ্যাঁ আপন বিহাগরিয়া লাগি আপন समस्ते माने देखो माने मैचिंग मैचिंग समस्ते बनावा लगी चाहसन तो आपण माने नु पूरा गोटा गोटा थान भी आपण नहीं पारबे नु पूरा गोटा थान भी नहीं पारबे एटा बे देखुन 260 पड़बा देखुन 260 टंका पड़वा देखुन पर मीटर इटा सीमेंट कलर আছে দেখুন এটা তারপরে আউট দেখুন লহরি সপ্তাহ রে আছে এটা দেখুন এটা পড়বা भी 260 260 টঙ্কা পড়বা দেখুন গ্রিন কলর রে আছে এটা এটা উঠে আসবা দেখুন হ্যাঁ আর গোটে भी এন্তি ফুল প্যাটার্ন রে আছে দেখুন দেখুন আর গোটে ফুল প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা বটল গ্রিন রে আছে এটা দেখুন এটা বটল গ্রিন রে আছে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা এটা টিকে প্রাইস টিকে বেশি আছে এটা 300 পড়বা पर मीटर এটা 300 দেখুন 300 টঙ্কা पर मीटर পড়বা যেহেতু কলর টিকে অলগা আছে আর বটল গ্রিন আছে তারপরে নেক্সট আউট দেখুন কলর অপশন আছে দেখুন এটা আউট ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা গ্রিন কলর আছে দেখুন এটা পড়বা 280 280 টঙ্কা পড়বা দেখুন এরো মার্ক টাইপ র আছে দেখুন এটা ডিজাইন আছে কেনতা গর্জিয়াস ହେଇଛି দেখুন আর সফটটা भी পড়িছে দেখুন এটা 280 টঙ্কা পড়বা দেখুন पर मीटर এটা ওটা দেখুন টি ব্লু রে আসবা টি ব্লু রে দেখুন আউট ডিজাইন দেখুন এটা আছে টি ব্লু রে আসবা এটা পড়বা 280 280 টঙ্কা पर मीटर দেখুন এটা পড়বা पर मीटर 280 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন দেখুন এটা ব্লু কালার আছে এটা ব্লু কালার রে এটার প্রাইস আসবা 300 300 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন 300 টঙ্কা এটা ওটা দেখুন তারপরে নেক্সট আউট দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা এটা গ্রিন কালার রে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা 260 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা তারপরে নেক্সট ফের আউট ডিজাইন দেখমা দেখুন এটা মস্ত এই যে দেখুন এই ডিজাইনটা দেখুন এটা টিকলি প্যাটার্ন আছে এটা পড়বা মেরুন কালার আছে এটা কেতে पर मीटर 280 পড়বা पर मीटर 280 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা আসবা গোটে লহরি সপ্তাহ বাকি লহরি সপ্তাহ আছে এখন ব্লু কালার আছে এটা পড়বা 260 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা তারপরে নেক্সট আউট থান দেখুন এটা আছে এটা এরো মার্ক রে হ্যাঁ টি ব্লু রে হ্যাঁ এটার भी প্রাইস আসবা 280 দেখুন এটার भी প্রাইস আসবা 280 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন কেনতা গর্জিয়াস গর্জিয়াস স্থান আছে যে আপন যেনটা পছন্দ লাগুছে আপন মানকু জলদি হলে আপন স্ক্রিনশট মারি দন আর তলে যেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেয় সে হোয়াটসঅ্যাপ রে আপন স্ক্রিনশট পঠন এটা আসা গোটে 280 দেখুন 280 টঙ্কা পড়বা দেখুন লহরি সফটওয়্যার রে আছে কেনতা গর্জিয়াস ହେଇছে মেরুন কালার আছে দেখুন এটা ওটা আসবা দেখুন পার্পল কালার রে আছে দেখুন এটা আসবা আপনকো 380 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন पर मीटर হিসাবে আমি কইছু 380 টঙ্কা দেখুন আপন গোটা থান भी আপন নেই পারবে দেখুন এটা ওটা তার কালার আসবা এটা भी 380 পড়বে দেখুন এটা भी গোটে কালার অপশন আসবা এটা কেতে পড়বা এটা 380 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা তার भी কোটা কালার আছে দেখুন পিঙ্ক কালারে আছে দেখুন আ গোটে আছে পিঙ্ক কালারে দেখুন এটা আছে এটা भी আসবা 380 দেখুন 380 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা তারপরে আমি ফির নেক্সট চিকেন ডিজাইন দেখবা আমি এটা আমি গোটে লহরি ডিজাইন রে দেখবা দেখুন লহরি ডিজাইন আছে দেখুন 230 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন মেরুন কালার আছে এটা এটা দেখুন কফি কালার আছে এটা কফি কালার রে হ্যাঁ 280 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা 280 টঙ্কা এটা আসবা দেখুন টি ব্লু আছে এটা কফি রে গলা এটা টি ব্লু আছে এটা কেটে পড়া 280 দেখুন এটা भी 280 টঙ্কা पर मीटर পড়বা গোটে গোটে ডিজাইন দেখুন দুইটা তিনটা কালার भी আছে দেখুন এটা তারপরে আউট দেখুন এটা আছে এটা ওটা আসবা ব্ল্যাক কালার রে আছে দেখুন এটা ফুল ডিজাইন রে ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা 280 টঙ্কা पर मीटर দেখুন ব্ল্যাক কালার আছে এটা দেখুন তারপরে নেক্সট আউট দেখুন আছে এটা মেরুন কালার আছে এটা 250 টঙ্কা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন রে আছে पर मीटर 250 টঙ্কা পড়া হইলা তারপরে আসবা এরো মার্ক টাইপ র আছে দেখুন এটা 280 টঙ্কা গ্রিন কালার রে আছে पर मीटर পড়া দেখুন 280 এটা ওটা আসবা ব্লু কালার রে হ্যাঁ ব্লু কালার এটা भी প্রাইস আসবা 280 টঙ্কা पर मीटर দেখুন এটা ওটা দেখুন গোটে গোটে ডিজাইন দুইটা তিনটা भी কলার আছে হ্যাঁ এটা দেখুন 280 টঙ্কা দেখুন লহরি ডিজাইন আছে এটা 280 এটা ওটা আসবা হে সেম প্রাইস আসবা 280 টঙ্কা पर मीटर দেখুন এটা মেরুন কালার আছে
এটা ওটা এই আর গোটে দেখাইଥିଲି দেখুন ব্লু কলর ই ব্ল্যাক যেন ব্লু দেখাইতলা হ্যাঁ এটা দেখুন গ্রিন ব্ল্যাক কলর দেখাইতলা আছে এটা। তার ব্ল্যাক বি আছে দেখুন। হ্যাঁ এটা এই ব্ল্যাক সেম কলর প্রাইস আছে এটা ରହିବା 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर पड़वा पर देखुन मीटर এটা 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर जेनटा भी पसंद लाଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ଦନ୍ आ तले जेन व्हाट्सएप नंबर दिया छै व्हाट्सएप नंबर जल्दी जल्दी आपण माने ऑर्डर करूँ देखुन এটা দেখুন এটা গোটে ভি আসবে ব্ল্যাক কলর রে সবটা ডিজাইন 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर देखुन এটা पड़वा এটা তারপরে নেক্সট আর গোটে আছে দেখমা নেক্সট ডিজাইন দেখমা আমি যেন গোটে ব্লু কলর দেখাইতিলা হ্যাঁ তার মাস্টার্ড কলর আছে দেখুন এটা मस्टर्ड कलर रे भी हाँ এটা भी আসবা हे सेम प्राइस 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर पड़वा देखुन এটা তারপরে নেক্সট আর গোটে ডিজাইন দেখমা দেখুন এটা আছে এটা भी আসবা 280 280 ଟଙ୍କା पर Maroon मीटर colour 280 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা তারপরে দেখুন আর গোটে দেখুন লহরি ডিজাইন আছে এটা এটা भी দেখাইছে আগর কলর মানে এটা भी আসবা 260 260 ଟଙ୍କା पर मीटर पड़वा देखुन आ बॉर्डर रे देखुन डिजाइन मान हेची पूरा देखुन पूरा येलो रो डिजाइन এটা যাবে गोल्डन काम देखुन প্যাচ ওয়ার্ক শাড়ি রে भी লগে পারবে তারপরে দেখুন আর গোটে স্বস্তিক ডিজাইন আছে এটা ব্লু কলর আছে এটা এটা প্রাইস আসবা 260 260 ଟଙ୍କା पर मीटर দেখুন এটা আছে দেখুন লহরি প্যাটার্ন রে যে আগর দেখাইতলা হ্যাঁ তার মেহেন্দি কলর भी মেহেন্দি কলর দেখুন এটা আছে যার প্রাইস रहबा 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर দেখুন এটা পড়বা এটা তার আসবা ব্লু কলর গোটে দেখুন আর গোটে ব্লু কলর রে আছে এটা দেখুন এটা हे 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা এখন এটা এটা গোটে আসবা দেখুন 250 250 ଟଙ୍କା দেখুন এটা আছে মস্ত লাগুছে এখন এটা এটা টিকে দুরিয়া দুরিয়া আছে ইটিকলি প্যাটার্নটা 250 সে পড়বা হ্যাঁ আর গোটে দেখাইছে এটা 280 পড়বা দেখুন এটা পড়ো টিকে ফরক আছে সেটা এটা পড়বা এটা নি কেতে পড়বা এটা 250 250 পড়বা এটা 280 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা এখন এটা টিকে জাস্ট ফরক আছে এটা পাখা পাখা আছে এই দুরিয়া দুরিয়া আছে এটা পাখা পাখা আছে হ্যাঁ তো টিকে ডিজাইন র টিকে ফরক আছে টিকে এতিল লাগি টিকে মানে রেট भी টিকে ইয়া ছাড় আছে টিকে তারপরে নেক্সট আউট দেখুন লহরি প্যাটার্ন রে দেখাইতলা দেখুন এটা পার্পল কালার দেখুন আছে এটা भी আসবা 280 280 ଟଙ୍କା पर मीटर দেখুন এটা পড়বা এটা पर मीटर 280 ଟଙ୍କା পড়বা এটা দেখুন হ্যাঁ ব্লু কালার রে হ্যাঁ এটা भी আসবা হেই 280 पर मीटर 280 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা এখন এটা কেনটা গর্জিয়াস এই যে দেখুন ডিজাইন মানে পুরো আছে এটা দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন আছে এটা ব্লু কালার আছে এটা भी আসবা হ্যাঁ 280 ଟଙ୍କା पर मीटर 280 ଟଙ୍କା পড়বা এখন এটা এটা ওটা দেখুন ফের দে লহরি সফটা প্যাটার্ন রে যার প্রাইস আসবা 230 330 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা আপন মানে পেচওয়ার भी বনে পারবে পেচওয়ার শাড়ি গুড়া কই বনে পারবে মস্ত লাগুছে দেখুন থান কপড়া গুড়া কেনতা হেইছে গর্জিয়াস তো যাহাকে যেনে পছন্দ লাগুছে আপন গুଟେ গুଟେ স্ক্রিনশট মারি দন আর তলে যেন হোয়াটসঅ্যাপ नंबर দিয়া আছে সে হোয়াটসঅ্যাপ नंबर আপন মানে জলদি জলদি অর্ডর করুন তারপরে নেক্সট আউট ডিজাইন দেখবা দেখুন পিঙ্ক কালার আছে এটা বেবি পিঙ্ক আছে এটা কলর এই ডিজাইন আছে মস্ত লাগুছে দেখুন ডিজাইন দেখুন কেনতা গর্জিয়াস এই দেখুন এটা বেবি পিঙ্ক আছে এটা 280 পড়বা 280 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা কেনতা কম রেঞ্জ এ দেখুন কেনতা নয়া নয়া ডিজাইন গুলা কইছে পিঙ্ক কালার আসবা সফটা ডিজাইন দেখুন সফটা ডিজাইন দেখুন এটা আছে মস্ত লাগুছে এটা এটা আসবা 250 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা এখন এটা 250 পড়বা पर मीटर 250 ଟଙ୍କା পড়বা এটা দেখুন ব্লু কালার রে 280 ଟଙ୍କା पर मीटर পড়বা এখন এটা 280 ए सब नुआ नुआ पैटर्न रो सब थान माने देखाइजा कम रेंज रे তারপরে দেখুন নোয়া আউট ডিজাইন আছে এখন এটা এস ডিজাইন আছে এখন এটা দেখুন পিঙ্ক কালার আছে কেনতা গর্জিয়াস ହେଇছে দেখুন পুরা গর্জিয়াস কালার তারা আহুরি भी কালার মানে আছে দেখুন এস ডিজাইন আছে পিঙ্ক কালার রে इतर अलगा कलर भी होचे देखुन अलगा चार्ट भी मिली जाय कलर चार्ट भी मिली जीवा ये देखुन पिंक कलर छै नानी केते टका पड़वा এটা পড়বা पर मीटर 710 टका पर मीटर पड़वा देखुन এটা 710 पर मीटर तार कलर ऑप्शन देखे त माडी हमें आउट लाइट कलर रे আছে দেখুন এটা ব্লু कलर रे আছে এটা भी আসবা हे सेम प्राइस 710 पर मीटर 710 टका पर मीटर पड़वा तार संगे अपन शिपिंग चार्जेस ऐड कर देबे ओडिसा भितरे देखुजन बेले आपण 80 रुपीस या 70 रुपीस ऐड करबे तार संगे बाहरु यदि देखुजन ओडिसा बाहरु बेले 100 रुपीस ऐड करबे এটা भी দেখুন हे 710 पड़वा দেখুন 710 टका पड़वा দেখুন এটা सब नुआ नुआ कलर ओटे मठा रे आसु जे ओटे स्काई ब्लू रे आसु जे आ ओटे पिंक रे আছে তো যেনটা भी নেবে अपन 710 टका पड़वा पर मीटर দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন रामा ग्रीन रे डबल कलर আছে শাইনিং कलर रे শাইনিং कलर আছে দেখুন কেনটা গর্জিয়াস হইছে পুরা
830 830 ଟଙ୍କା पर मीटर पड़वा देखो इटा पर मीटर 800 पैटर्न नुआ नुआ डिजाइन रही आज के देखा होचे पर मीटर 830 टंका पड़वा देखो इटा तापर इटा देखो मठा कलर अछि इटा टिके मठा रस्ट टिके कलर रे आसु छै इटा हां इतार प्राइस आसबा 1000 पर मीटर इटा आसबा 1000 देखो 1000 टंका पर मीटर पड़वा देखो डिजाइन देखो आपण डिजाइन माने देखि देखि आपण स्क्रीनशॉट मारून सफा सफा काम अछि केना अभी पूरा सफा काम है जे कैंसिल चहली ने देखो डिजाइन गोटा कैंसिल चहली ने सब डबल कलर शाइनिंग दे हां पूरा देखो इता देखो आउट देखो अलगा कलर देखो इटा अछि ये गोटे आसबा दीप डिजाइन दे दीप डिजाइन रो अछि देखो कलर भी मेहंदी कलर अछि देखो इतरे इटा आसबा 980 980 टंका पर मीटर पड़वा कोन इटा इटा आसबा 980 पर मीटर 980 टंका पड़वा कोन इटा इरा गोटे आसबा देखुन रस्ट कलर देखो अछि इटा ए मेरून कलर रे हां रेड मेरून रे आसबा रेड मेरून रो अछि देखो इटा जार प्राइस आसबा 740 टंका पर मीटर पड़वा देखो इटा पर मीटर 740 टंका पड़वा इटा इरा गोटे आसबा देखुन टी ब्लू रे देखो टी ब्लू रे अछि देखो इटा हां लाइट कलर टी ब्लू रे आसबा हां जार प्राइस आसबा 850 टंका पर मीटर पड़वा देखो इटा इरा गोटे देखो नुआ कलर रे गोटे आस मेहंदी के ना जाय कि येलो के ना जाय हां डबल कलर शाइनिंग रे आसु छे पूरा जार प्राइस आसबा 800 टंका 800 टंका पर मीटर पड़वा 800 टंका देखो इटा इरा गोटे देखो ब्लैक रे ब्लू डिजाइन देखो केनता गॉर्जियस गॉर्जियस डिजाइन गोटा के जे शंख डिजाइन अछि देखो शंख पद्म अछि देखो इतरे 880 पड़वा 880 टंका पड़वा कोन पर मीटर इटा 800 शंख भी अछि पद्म भी अछि देखो इटा इरा गोटे देखो पर्पल कलर रे आसबा देखो पर्पल कलर अछि इटा जे इटा पड़वा 900 टंका पड़वा कोन मीटर इटा पड़वा 900 इने शंख भी अछि और फूल हमर इटा अछि फूल भी अछि देखो इटा फ्लावर पैटर्न अछि हां माछा डिजाइन भी अछि इथरे हां तापरे नेक्स्ट इटा देखो इटा आउट देखो इटा डिजाइन अछि इटा नवकोठी पैटर्न रे आछे देखो ये ब्लैक नो से इटा कॉफी है हां जार प्राइस आसबा 1070 टंका पड़वा देखो पर मीटर देखो इटा केनता हेई जे देखो डिजाइन माने आपण गुटे स्क्रीनशॉट मारू ना तले व्हाट्सएप नंबर दे व्हाट्सएप नंबर आपण ऑर्डर करि पारबे आ ऑर्डर करबा प्रोसीजर होचे तले जिन व्हाट्सएप नंबर होचे से व्हाट्सएप नंबर रे आपण फर्स्ट जेना मन भल लागु आपण स्क्रीनशॉट मारबे आ स्क्रीनशॉट मारिकना जेन व्हाट्सएप नंबर दे से व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करबे तापरे पेमेंट करबे ओके देहवा वाला पेमेंट कर देबे ने हां पेमेंट करबे तापरे आपण को डिस्पैच हेबा इटा आसबा 940 टंका पड़वा देखो इटा पर मीटर देखो इटा ब्लैक कलर रे अछि हां मस्त लागे देखो मेहंदी कलर रे देखो किदा मेहंदी कलर रे मेहंदी कलर अछि देखो केनता गॉर्जियस अछि देखो इटा 730 टंका पर मीटर देखो इटा पर मीटर 730 टंका डिजाइन रे टाइप रो अछि इटा देखो टेराकोटा डिजाइन टाइप रो अछि इटा इटा गोटे देखो ग्रीन कलर रे इटा आगरे गोटे पर्पल कलर देखा आइছে इटा हां शंख पद्म डिजाइन रे हां इटा भी यही सेम पैटर्न दासे खाली कलर टा अलगा अछि इता जार प्राइस आसबा 840 60 केते 860 टंका पड़वा देखो ई डिजाइन टा 860 टंका पड़वा इटा आ ग्रीन कलर रे अछि देखो इटा 860 टंका ग्रीन कलर रे अछि देखो आ शंख पद्म अछि तासे माछा भी अछि देखो इटा गोटे आसा पिंक कलर रे देखो पिंक कलर रे देखो इटा अछि इटा पिंक कलर रे जार प्राइस आसबा 1000 टंका पर मीटर पड़वा पर मीटर 1000 इटा डबल कलर शाइनिंग रे पूरा पाटा डिजाइन लेकिन आछे देखो पर मीटर 1000 टंका पड़वा देखो इटा इटा गोटे देखो आ गोटे पिंक कलर इटा टेराकोटा पिंक कलर रे आछे देखो इटा टेराकोटा पिंक कलर रे आछे इटा ब्लैक ब्लू ये रे देखि दिबे इटा गोटे पिंक कलर रे आछे टेराकोटा डिजाइन जार प्राइस आसबा 850 पड़वा 850 टंका पर मीटर पड़वा इटा इटा पर मीटर 850 टंका पड़वा पूरा फाइन अछि देखो पूरा टेराकोटा माने जेंता पूरा रहसन पूरा एंता पूरा फिट ये अछि ए वाले देखो सफ्टा डिजाइन देखो पूरा सीमेंट कलर रे फुल सफ्टा अछि देखो पूरा बॉडी सारा फुल सफ्टा अछि जार प्राइस आसबा 650 टंका सीमेंट कलर अछि कोनटा इटा गोटे आसबा ग्रीन कलर रे लाइट ग्रीन सी ग्रीन रे इटा भी आसबा हे सेम प्राइस आसबा 650 टंका पर मीटर पड़वा 650 टंका देखो इटा गोटे आसबा देखो तार ब्लू कलर रे हां
इतार भी प्राइस आसबा 650 650 टंका पर मीटर देखो এটা सिमेंट পড়বা कलर आसबा गुटे सी ब्लू आसबा आ गुटे पर्पल ब्लू आसबा দেখুন পার্পল ব্লু আসবা দেখুন তারপরে আর গোটে দেখুন এটা আছে এটা গুटे দেখুন সফটা ডিজাইন আসছে দেখুন সফটা ডিজাইন আছে এখন এটা বড় বড় সফটা ডিজাইন আসছে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা 950 950 টঙ্কা पर मीटर পড়বা 950 950 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এখন এটা এটা গুटे দেখুন লাইট কালার রে দেখুন লাইট কালারে আছে এটা যার প্রাইস আসবা 700 700 টঙ্কা আছে দেখুন এটা ঘর আর টেরাকোটা টেরাকোটা আছে ঘর ঘর প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা 700 আসা पर मीटर 700 টঙ্কা আছে पर मीटर দেখুন এটা এটা গুटे দেখুন রেড কালার রে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা 750 দেখুন 750 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা 750 750 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এখন এটা এই দেখুন কফি কালার আছে এটা কফি কালারে টেরাকোটা ডিজাইন হ্যাঁ এটা भी আসবা হে 740 দেখুন 740 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এখন এটা এই দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন নে পেপার আছে এখন এটা হ্যাঁ এটা গুटे আসবা রেড কালার রে হ্যাঁ এটা भी হে 740 দেখুন 740 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এখন এটা এটা গুटे দেখুন বড় বড় টেরাকোটা আছে আর ঘর আছে হ্যাঁ ব্ল্যাক কালারে আসছে এটা হ্যাঁ এটা भी হে সেম প্রাইস পড়বা কত টাকা এটা 740 740 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এখন এটা पर मीटर 740 টঙ্কা পড়বা এটা এটা গুटे দেখুন দীপ ডিজাইন রে দেখা আইতলা গুटे মেহেন্দি কালার এটা আমার থাম্বনেল এ ধরাই দেখুন এটা এটা আসবা গুटे 980 980 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন দীপ ডিজাইন আছে দেখুন এটা পিঙ্ক কালার এটা ডাবল কালার শাইনিং রে আসছে দেখুন হ্যাঁ এটা গুटे আসবা দেখুন টি ব্লু সফটা ডিজাইন রে হ্যাঁ যার প্রাইস আসবা 1050 1050 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা তারপরে আউটে নয়া ডিজাইন আছে দেখুন এটা কফি রে টি ব্লু কফি রে টি ব্লু সঙ্গে আছে দেখুন কেনটা নয়া ডিজাইন আছে দেখুন পুরা কেতে पर मीटर 950 950 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন নয়া কালারটি আছে আর নয়া ডিজাইন বি আছে দেখুন এটা এটা গুटे দেখুন সফটা ডিজাইন রে সফটা ডিজাইন আছে দেখুন গ্রিন কালার আছে এটা গ্রিন কালার লাইট গ্রিন কালার রে আসছে হ্যাঁ 900 দেখুন এটা পড়বা 900 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা গ্রিন पर সঙ্গে হোয়াইট मीटर সফটা 900 ডিজাইন আছে টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা पर मीटर 900 পড়বা দেখুন এটা গুटे দেখুন সফটা প্যাটার্ন রে রহি এতলা গুटे দেখুন সফটা প্যাটার্ন আউট রহি এটা দেখুন সিমেন্ট কালার এটা আছে সিমেন্ট কালার রে হ্যাঁ এই সেম প্রাইস পড়বা এটা 650 650 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা पर मीटर 650 টঙ্কা পড়বা এটা তারপরে নেক্সট পিঙ্ক কালার রে দেখুন পিঙ্ক কালার দেখুন এটা পিঙ্ক কালার রে এটার भी প্রাইস আসবা 650 650 টঙ্কা पर मीटर দেখুন এটা বক্স সফটা ডিজাইন আছে তারপরে নেক্সট কি ডিজাইন দেখুন আমি ব্লু কালার রাউন্ড টেরাকোটা রে আসবা এটা ব্লু কালার রাউন্ড টেরাকোটা আছে কেনটা গর্জিয়াস ହେଇছে দেখুন এটা পড়া 800 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা দেখুন ব্লু কালার টেরাকোটা ডিজাইন আউট ডিজাইন দেখুন এটার কালার দেখুন এটা আছে অপশন এটা আছে ব্লু কালার রে ব্লু কালার আছে দেখুন এটা 730 পড়বা 730 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা দেখুন তার আসবা টি ব্লু রে হ্যাঁ টি ব্লু আছে এটা দেখুন ব্লু এটা রে আসবা এটা টি ব্লু রে আসবা হ্যাঁ এটা भी है सेम प्राइस আসবা কত টাকা এটা 730 730 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা দেখুন লাইট কালার রে টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন লাইট কালার আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা এটার প্রাইস আসবা है सेम 730 730 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা দেখুন শাইনিং প্যাটার্ন আছে এটা 880 পড়বা দেখুন 880 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন ডিজাইন মানে কেনটা ହେଇছে দেখুন আউ এটা শঙ্খ প্যাটার্ন রে আছে দেখুন पूरा माने कॉटन पाटवा लेके पूरा शाइनिंग आउ देखुन पूरा এটা ওডে আসবা দেখুন পিঙ্ক কালার সবটা পিঙ্ক আর ব্ল্যাক সবটা ডিজাইন রে এটা রেট এটা আসবা 900 টঙ্কা পড়বা पर मीटर দেখুন ব্ল্যাক তারপরে নেক্সট আউট ডিজাইন দেখমা দেখুন এটা আছে ব্লু কালার রে লাইট কালার রে আছে লাইট কালার রে ব্লু আর হোয়াইট রে আছে দেখুন এটা এটা আসবা 740 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা ওডে আসবা দেখুন সবটা ডিজাইন রেড কালার হোয়াইট সবটা রে আসবা এটা পড়বা 900 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা पर मीटर এটা আসবা 900 টঙ্কা पर मीटर পড়বা এটা এটা ওডে আসবা দেখুন ডাবল কালার শাইনিং রে আসছে দেখুন এটা 1200 পড়বা এটা 1200 টঙ্কা पर मीटर পড়বা দেখুন এটা এটা 1200 টঙ্কা पर मीटर আসবা দেখুন এটা তারপরে দেখুন এটা কফি কালার আছে এটা কফি কালার রে যার প্রাইস আসবা এটা
800 800 ଟଙ୍କା पर मीटर meter पड़वा ଏଇଟା देखुन ଆସିବା कॉफी 800 कलर रे अछि केनता गॉर्जियस हेई जे काम माने देखुन এটা एटा ଗୋଟେ দেখুন ব্লু কলর রে हम এটার প্রাইস আসবা 1180 देखुन पर मीटर 1180 टंका पर मीटर पड़वा এটা पर আসবা मीटर देखुन एटा 1180 हम तापरे এটা आउट ଗୋଟେ देखुन দেখুন एटा ग्रीन कलर रे अछि গ্রিন কলরে বটল গ্রিন রে हम যার প্রাইস আসবা 880 880 टंका पर पड़वा मीटर 880 शंख आ पद्मर এটার काम ଆଉ हेई जे ବି देखुन কলর एने মানে দেখাইছে আগରୁ हम দেখুন এটার গ্রিন কলর ଗୋଟେ আসবা তার ব্লু কলর ଗୋଟେ ब्लू আসবা कलर भी अछि देखुन कलर ऑप्शन रे देखुन एटा এটা ବି এটার প্রাইস ଟିକେ কম रहबा 880 देखुन हे सेम प्राइस আসবা এটা 880 टंका meter। पड़वा पर मीटर देखुन एटा এটা ଗୋଟେ দেখুন हम क्या डिजाइन तो कहि ना पारे बाकी कलर कॉम्बिनेशन टा भी बढ़िया दिसे बढ़िया लागे लाइट कलर अछि लाइट कोनटा कलर रे अछि देखुन हम शाइनिंग पैटर्न रे देखुन जार प्राइस पड़बा 1200 देखुन 1200 टंका पर पर मीटर मीटर आसवा देखुन 1200 एटा पड़बा हम तापरे नेक्स्ट पे आउट देखुन এটা एटा ଗୋଟେ আসবা टेराकोटा पैटर्न रे अछि टेराकोटा एटा रेड पैटर्न कलर रे अछि रेड एटा कलर रे हां जार प्राइस আসবা এটা हां 740 740 टंका पर मीटर पड़वा देखुन टेराकोटा डिजाइन रे रेड कलर रे अछि एटा এটার পিঙ্ক কলর ଗୋଟେ আগরে দেখাইছিলা দেখুন हम পিঙ্ক আর ব্ল্যাক রে দেখাইছিলা हम এটার আসবা ଗୋଟେ রামা গ্রিন আর ব্ল্যাক রে हम যার প্রাইস আসবা हम হেই 900 900 टंका पर मीटर पड़वा पर देखुन एटा मीटर 900 আসবা এটা 900 टंका पर मीटर आसवा देखुन एटा এটা এটা দেখুন ଗୋଟେ হোয়াইট দেখুন কলর রে अछि এटा হোয়াইট ওটা রে ব্লু আছে हां যার প্রাইস আসবা এটা 580 580 टंका पर पड़वा मीटर देखुन 580 व्हाइट कलर रे अछि व्हाइट और ब्लू रे टिके काम हेई छै देखुन 580 टंका पर এটা मीटर আপনার आसवा ঢিলা देखुन एटा বানাবেলে বড় बढ़िया লাগবে শার্ট भी ভাল লাগবে ঢিলা भी बढ़िया লাগবে तापरे नेक्स्ट फिर आउट डिजाइन देखमा देखुन एनो अछि সফটওয়্যার প্যাটার্ন তে हां সফটওয়্যার ডিজাইন सप्ता डिजाइन रे अछि देखुन एटा সফটওয়্যার ডিজাইন দেখুন श्री এটা ଗୋଟେ यंत्र रे আসছে भी डिजाइन अछि ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର देखुन एने ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ফুল ର ডিজাইন আছে हम যার প্রাইস পড়বা आपनको हम 1030 1030 टंका पर मीटर आसवा देखुन एटा केनता এটা काम हेई 1030 छै देखुन पूरा মেহেন্দি কলর রে 1030 टंका पर मीटर आसवा এটা ওটা দেখুন তার हम কলর অপশন এটা ওটা মেহেন্দি সঙ্গে পিঙ্ক আছে हां আর এটা মেহেন্দি সঙ্গে রেড আছে हां कलर कॉम्बिनेशन माने पूरा बढ़िया देछि अपन हां এটা কেরকম পড়বা এটা এটা भी है सेम प्राइस रहबा हां 1050 पड़बा এটা 1050 टंका पर मीटर आसवा देखुन एटा এটা কলর লাগি টিকে দাম আছে हां সেটা 1030 পড়বা এটা 1050 পড়বা দেখুন 1050 टंका पर मीटर आसवा देखुन एटा এটা ওটা দেখুন ব্লু সঙ্গে পিঙ্ক তার সঙ্গে লাইট কলর भी আছে এটা প্রাইস পড়বা 1100 দেখুন 1100 टंका पर मीटर आसवा देखुन एटा फ्लावर डिजाइन रे अछि देखुन एटा फ्लावर आ सफ्टा डिजाइन हां तापरे देखुन एटा वीडियो रे लास्ट कलेक्शन देखुन एटा अछि मिलन डिजाइन रे अछि देखुन सफ्टा डिजाइन रे आसबा हां जार प्राइस आसबा 1150 देखुन 1150 टंका पर मीटर पड़वा एटा थिला हमर वीडियो रे लास्ट कलेक्शन वीडियो केनता लागला कमेंट्स माध्यम जोड़ाबे आ लाइक कमेंट और शेयर टे करबे आ चैनल रे नवा सब्सक्राइब कर देबे ठीक नानी रहमा।